Alright guys, now let's discuss about TOEFL yang listening, buku Longman ya. Sekarang yang skill 2, skill 2 guys. Skill 2 apa? Choose answers with synonyms. Pilihlah jawaban yang ada sinonimnya ya, dengan sinonim maksudnya ya. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms ya. Seringkali jawaban yang benar dalam dialog pendek itu yang bagian A part A part A di ini apa TOEFL Longman itu berisi synonyms, word with similar meanings but different sounds. Jadi kata-kata yang maknanya itu sama tapi artinya berbeda gitu guys. For keywords in the conversation, untuk kata kuncinya itu. Oke, sinonim-sinonim, persamaan-persamaan kata gitu ya guys ya. Oke. Contohnya langsung ya. On the recording you hear, why is Barbara feeling so happy? Jadi si cewek bilang, kenapa Barbara itu merasa sangat bahagia? Si cowoknya jawab, she just started working in a real estate agency. Dia baru saja mulai bekerja di agen perumahan ya, real estate perumahan. Terus si narator nanya, what does the man say about Barbara? Apa yang dikatakan si cowok itu tentang Barbara? Nah, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, apa D? Coba yang A ya. She always liked her work in real estate. Dia selalu menyukai pekerjaannya di perumahan. Bukan ya? She began a new job. Nah, dia memulai pekerjaan baru. Sama ya yang kayak yang atas tadi ya. She just started working yang mulai started itu kan mulai, began juga mulai. Sama ya persamaan ya. Job sama work kan sama. Nah, jadi ada persamaan di situ. Jadi sinonim itu gitu guys ya. Alright, she began a new job. Dia mulai pekerjaan baru. Yang C itu she just bought some real estate. Dia baru beli perumahan, bukan. D, she bought a real estate agency. Dia membeli agen perumahan, bukan ya. Okay. In this dialogue, the keyword started means began. Jadi di dialog tersebut, keywordsnya started bermakna began ya. And the keyword working refers to job. Jadi keyword kata kunci working itu mengacu kepada pekerjaan. The best answer to this question is therefore answer B. Yang benar adalah yang B ya. The following chart outlines a very important strategy. Nah, sekarang yang bawahnya ini, yang selanjutnya bakalan saya kasih strateginya ya. Strategi ininya. Untuk skill nomor 2 ini ya. Nomor 1. As you listen to the last line of the dialogue, focus on keywords in that line. Ya, ketika kamu mendengar suara terakhir, last line itu orang kedua maksudnya ya, suara orang kedua dari dialog tersebut, focus on keywords in that line. Fokuslah di kata kunci, fokus di kata kuncinya. Nomor 2, if you see any synonyms, jika kamu menemukan sinonim for keywords di keywords tersebut, di particular answer, di beberapa jawaban tersebut, then you have probably found the correct answer. Mungkin saja kamu sudah menemukan jawaban yang benar gitu guys. Oke. Sekarang yang exercise 2, coba latihan yuk. Sambil kalian tebak ya jawabannya apa ya. Nomor 1, did you see the manager about the job in the bookstore? Kamu tadi lihat ini nggak, manajer tentang pekerjaan itu di toko bukunya? Si cowoknya jawab, yes, and I also had to fill out an application. Ya, dan saya juga tadi suruh ngisi ini application Saya harus mengisi application. Jadi kayak formulir gitu ya. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Apakah A, he got a job as a bookstore manager? Dia dapat pekerjaan jadi manajer toko buku? Bukan ya. The bookstore was not accepting application. Toko bukunya tidak menerima formulir. Bukan ya. He saw a book about how to apply for a jobs. Dia tadi lihat buku tentang bagaimana cara melamar pekerjaan. Bukan ya. Yang benar adalah yang D ya. It was necessary to complete a form. Ya, dibutuhkan untuk mengisi formulir application, sama ya. Jadi complete ya, tadi kan sama ya. Fill out itu kan melengkapi ya. Fill out, complete sama form itu application sama. Jadi sinonim mereka itu. Jadi yang ada sinonimnya kemungkinan adalah jawaban yang benar gitu guys ya. Nomor 2. We are planning to leave for the trip at about 2. Kita berencana untuk pergi ke perjalanannya itu di jam 2. Si ceweknya jawab, couldn't we leave before noon? Couldn't we leave before noon? Tidak bisakah kita pergi sebelum noon? Noon itu jam 12 pas ya.
siang. Kalau afternoon jam 12 lebih 1 menit. Kalau noon aja itu jam 12 pas gitu ya. What does the woman ask? Apa yang ditanyakan si cewek? A. If they could leave at noon, apakah mereka bisa pergi tepat jam 12? Bukan ya yang dia bilang tadi kan ini ya, sebelum ya, before ya. Coba yang B, if it is possible to go by 12. Apakah mungkin untuk pergi by, menjelang. By itu menjelang. Kalau sebelum dia jam ya, berarti by itu artinya menjelang. Menjelang jam 12 berarti bener ya. Yang B ya, menjelang jam 12 kan sebelum. Gak mungkin sesudah. Yang C enggak ya, why they can't leave at noon. Kenapa mereka tidak bisa pergi jam 12? Bukan itu yang dimaksud. If they could leave the room, jika mereka bisa meninggalkan ruangan, yang enggak nyambung ya. Yang benar adalah yang B. Nomor 3. Was the concert well received? Apakah konsernya diterima dengan baik? The audience applauded for a long time after the performance. Penontonnya itu applauded. Applauded itu bertepuk tangan ya. Bertepuk tangan for a long time berarti tepuk tangannya lama gitu ya. Setelah performance, pertunjukan. What does the woman say about the concert? Apa yang si cewek bilang tentang konser tersebut? Kita cari. Apakah yang A, the performance went on for a long time. Pertunjukannya berdurasi sangat lama. Bukan ya. B, there was applause throughout the performance. Ada tepuk tangan selama pertunjukan. Jadi pertunjukan lagi jalan, orang-orang tepuk tangan, itu enggak ya. C, the people clapped on and on after the concert. Jadi orang-orang bertepuk tangan, clap itu kan bertepuk tangan ya, setelah konser. Ya, yang benar adalah yang C ya, clapped. Kan clap sama applause kan sama ya, applauded, clapped ini sama. Konser sama performance sama aja gitu ya. The audience, kalau yang D, the audience waited for a long time for the concert to begin. Audiensnya menunggu lama sebelum dimulainya konser itu, bukan ya, yang D bukan. Gitu guys. Oke, sekarang kita ke TOEFL exercise 2 guys. Jadi nanti ada suara bule, suara dari audio listening TOEFL ya. Kalian coba kerjain di kertas. Tulis dulu nomor 1 sampai 10 ya. Nomornya aja. Nah, nanti dijawab A, B, C atau D. Oke? Siap? Oke, mulai. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean?
Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, gimana? Sulit nggak? Oke, langsung ke jawabannya ya, kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 1, what did you do? Tadi si cewek bilang gini nomor 1. What did you think of the final exam in algebra? Apa yang kamu pikirkan tentang bagaimana menurutmu tentang final exam itu apa? Ujian akhir algebra. Terus si cowoknya jawab, it was too easy, sangat mudah. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang dimaksud si cowok, yang si orang kedua yang mana? Jawabannya adalah yang D ya. The exam was not very difficult. Ya, tidak sulit ya. Very easy gitu kan dia bilang. Gitu ya. Terus nomor 2-nya. How are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? I'm really feeling rather sick. Dijawab si cowok, I'm really feeling rather sick. Saya merasa agak sakit ya. Jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang A. He's not feeling very well. Dia tidak merasa baikan gitu guys. Jadi ada sinonim di situ ya. Sick sama tidak merasa baik kan sama gitu kan. Ada sinonim di situ. Nomor 3-nya. Has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah di bisnis ini lama gitu maksudnya? No, the family, si ceweknya jawab. No, the family business was just established last year. Jadi bisnis keluarga baru dibangun tahun lalu ya. Nah, apa yang dimaksud si cewek ini tentang bisnisnya? Jawabannya adalah yang A. The company was founded about a year ago. Jadi perusahaannya didirikan setahun lalu kan sama ya established sama founded kan sama. Ya, last year sama a year ago kan sama, tahun lalu ya kan, 1 tahun lalu. Nomor 4-nya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu harus menunggu di airport lama gitu? Si cowoknya jawab, no, the plane landed right on schedule. Jadi enggak kok, pesawatnya itu loh landing ya, landing right on schedule, tepat waktu. Ya, apa sih dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang C ya. The plane arrived on time. Jadi pesawatnya arrived on time. Right on schedule sama arrive on time sama pesawatnya tepat waktu. Tiba on time, tepat waktu. Nomor 5. Do you want to join me in the pool? Kamu mau gabung sama saya di kolam renang? Si ceweknya jawab, oh, I'll just run and put my suit on. I'll just run and put my suit on. Oh, aku baru saja lari dan mengenakan pakaianku gitu maksudnya ya. Put my suit on, ya, mengenakan pakaianku. Jadi jawabannya tadi apa teman-teman jawabnya? Jawabannya adalah yang
C guys, she'll change clothes quickly and go swimming. Dia akan cepat-cepat pergi dia akan cepat-cepat ganti baju dan pergi berenang gitu. Nomor 6-nya. Last night's fire burned the entire hillside. Tadi malam api membakar keseluruhan hillside, itu lereng ya guys ya. Si ceweknya jawab, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumah aman gitu ya. Jawabannya adalah, yang dimaksud si cewek apa? Jawabannya adalah yang D. The house weren't destroyed. Rumah-rumahnya nggak hancur. Saved kan nggak hancur. Aman kan sama dengan nggak hancur. Nomor 7. Should I add more salt and pepper to the soup? Seharusnyakah saya menambah garam dan lada di supnya? Si ceweknya jawab, no, I think there's enough. Nah, saya pikir cukup lah. Ya, nomor 7 adalah yang B guys, the spices are adequate. Spices itu bumbunya adequate. Adequate itu cukup ya. Kalau nggak tahu vocab adequate, enough. Adequate itu cukup ya. 8. How are you able to pay your college fees? Bagaimana kamu bisa membayar SPP-mu? I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung dapat beasiswa scholarship ya. Nomor 8. Yang dimaksud adalah yang A ya guys ya. He was lucky to receive a grant for his studies. Dia itu beruntung menerima grants, itu anugerah ya. Beasiswa kan juga anugerah ya untuk studinya dia. 9. How successful was the corporation last year? Seberapa suksesnya perusahaan itu tahun lalu? It made quite a big profit. Itu membuat mereka itu membuat banyak profit, keuntungan gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. It earned a lot of money. Itu menghasilkan banyak uang gitu guys. Sama ya. 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck itu lagi di jalan ke bank sekarang. Iya nggak? Terus si cowoknya jawab, iya, he thinks his bank account is overdrawn. Dia pikir bahwa akun banknya overdrawn. Overdrawn itu ditarik berlebihan ya. Secara berlebihan berarti kayak habis gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang D guys. There isn't enough money in Chuck's account. Ya, tidak ada cukup uang di akunnya si Chuck. Chuck itu nama orang ya. Oke, itu skill 2 guys. Oke, nanti saya bikinin yang skill 3 ya guys ya. Alright, thank you very much for right now. Thank you.